তাহলে আমি পাইলে কেতে না f(1) = কেতে না k f(1) = k বর্তমান বাহার করিয়া লিমিট x tends to 1 f of x that is equal to limit x tends to 1 মানে x not equal to 1 তাহলে দেব x square minus 3x plus 2 divided by x minus 1 that implies limit x tends to 1 x minus 1 into x minus 2 divided by x minus 1 এটা যদি আমরা ফ্যাক্টরাইজ করি মিডল টার্ম ফ্যাক্টরাইজ 3 টাকে ভাঙিয়ে -2x - x x কমন নিলে x - 2 -1 কমন নিলে x - 2 তাহলে x - 1 x - 1 ক্যান্সেল হয়ে গেল রইল কতে না লিমিট x টেন্ডস টু 1 x - 2 1 - 2 যেটা দিলা -1 তো ফাংশনাল ভ্যালু কত পাচ্ছি k লিমিটিং ভ্যালু কত হলো -1 মানে এই যে ফাংশনটা কন্টিনিউয়াস হଉଛି কন্টিনিউয়াস হবে কোন হওয়া দরকার লিমিটিং ভ্যালুটা ফাংশনাল ভ্যালু সহিত সমান হওয়া দরকার দেখো as the function is continuous as the function is continuous f of 1 is equal to limit x tends to 1 f of x that implies k is equal to -1 এটি লিখবো পঞ্চম বুঝেলা না ডাউট কইলা এটি আর যেতବେଳେ অননোন ভ্যালু পচারছিব লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড দরকার নেই কারণ সে অলরেডি দেই দেইছি কন্টিনিউয়াস মানে লেফট হ্যান্ড লিমিটটা নিশ্চিত রূপে রাইট হ্যান্ড সাথে সমান হউতো ଦେଖିଲୁ ଦେଇଥିଲୁ ଏମିତି କରିଥିଲୁ ଭାରି ଗୁଡା ଆଉ ନଥିଲା हैं कौन भी क्वेश्चन अछि हां बता limit x tends to 5/4 limit x tends to 5/4 sin whole into 1 minus tan x divided by 1 plus tan x 1 minus tan x divided by 1 plus tan x divided by 5/4 minus 6 5/4 minus 6 very good so that follows book the limit x tends to 5/4 sin এটা লিখ পারি 1 জায়গায় tan pi/4 minus tan x divided by 1 plus tan pi/4 into tan x divided by pi/4 minus x বুঝলে এটা ইজ লিমিট x tends to pi/4 sin tan pi/4 minus x divided by pi/4 minus x so let pi/4 minus x is equal to y as x tends to pi/4 y tends to के देबो 0 so এটা কে গেল limit y tends to 0 sin of tan y divided by y এবার আসবো সেটা করবে limit y tends to 0 sin of tan y divided by tan y into tan y divided by y এইটা এটা trigonometry ফর্মুলা হ্যালো বন্ধু এই ଗୋଟେ ক্লাস আছে নাই বন্ধু
हाँ कौन पचारुथुलु बुझि पाइल इटा बा tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b केमति दिला माने हाँ 1 बदल में कत लिखली tan pi by 4 तो minus tan x to minus tan x रहिला एठी 1 अछि 1 को रखिले प्लस tan x माने 1 into tan x 1 जगह tan pi by 4 ହେଲା बुझ पाइल ना ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला तर रहेगा 1 into 1 1 into 1 जो 1 आंसर ହେଲା ଆଉ कोन डाउट अछि ଆଉ कोन आले नि पढ़ा जल्दी पढ़ा कोन आले नि पढ़ जल्दी पढ़ पढ़ रे limit x tends to 1 limit x tends to 1 x to the power 1 by x to the power 1 by n x to the 1 by n minus 1 divided by second n first n का x to the power 1 by n m 1 by m sir ऊपर का 1 हां रहला नहीं कौन अछि limit x tends to 1 x to the power 1 by m minus 1 divided by x minus 1 divided by x to the power 1 by n minus 1 x minus 1 ହେଲା ଏବେ ଆସୁ ନା କରିବି limit x tends to 1 x to the power 1 by m minus 1 to the power 1 by m divided by x minus 1 limit x tends to 1 x to the power 1 by n minus 1 to the power 1 by n x minus 1 ହେଲା এটা কেতে আসিবো 1 by m into 1 to the power 1 by m minus 1 divided by 1 by n to the power 1 by n minus 1 তাহলে 1 by m divided by 1 by n to n by m আছে আছে कौन कहू हां वेरी बुझे ना कंटिन्यूटी अपन डाउट्स अछि तो क्वेश्चन देखथिले आप जे डाउट्स अछि कि तार पता ना लागू पड़बे ओय हेगला ना डाउट्स अछि अब बुझबा कंटिन्यूटी सरियला तमरो वेक्टर सरियला
आज हम पढ़िबा डेरिवेटिव्स हैला देखो डेरिवेटिव्स हैला डेरिवेटिव्स कौन लिखो देखो if f of x is a function of x लिखो if y is equal to f if y is equal to f of x is a function of x del y and del x are small increment in x and y. Then y plus del y is equal to f of x plus del x. तो y गोटे f of x गोटे फंक्शन थिला y रे जदि del y बढ़िला x रे जदि del x बढ़िला ताले कोन हबो y plus del y is equal to f of x plus del x x जगह हम लिखिए बढ़िला del x माने plus x plus del x that implies मुझे तो del y लिखिबी f of x plus del x एपटे एक्चुअली माइनस y हम हां नहीं एपटे प्लस y थिला एपटे आसिला माइनस y हैला ताले del y is equal to f of x plus del x minus के दाब f of x y जगह ते f of x है नहीं तापर हम बोथ साइड को del x divided by del y divided by del x so f of x plus del x minus f of x divided by del x है ना तापर मुझे लिमिट में भी लिमिट del x tends to 0 del y divided by del x is equal to limit del x tends to 0 f of x plus del x minus f of x divided by del x एटा को कहा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x is equal to limit del x tends to 0 f of x plus del x minus f of x divided by del x है नहीं एटा को जाए डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x डेरिवेटिव ऑफ y माने रेट ऑफ चेंज को रेट रे एक्चुअली dy by dx ज्योमेट्रिकली स्लोप ऑफ ए टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर ना नहीं गोटे टेंजेंट माने को रेट रे से को चेंज होउछ तार स्लोप ता डिफरेंशिएशन नो ज्योमेट्रिकल मीनिंग माने कर एमती गोटे कर्व अछि इट गोटे टेंजेंट अछि सपोज एई पॉइंट टू एई पॉइंट जदर चेंज होला एमती होला सो आर स्लोप जो चेंज होला दैट इज नोन एज कोन डिफरेंशिएशन ज्योमेट्रिकल तमर एते कथा नै तमर एइथु क्वेश्चन पड़ी एई जो मेथड रे मु कली एटा कोन कोन थी आपको कोन थी बाय डेफिनेशन और आपको कौन सी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय आब इनिशियो थ्योरम तीनटा का सेम थिंग परीक्षा पढ़छो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan x यूजिंग डेफिनेशन तमने ए बडा करी बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ए बडा बाय यूजिंग आब इनिशियो थ्योरम तमने तीनटा का समान ए बडे 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 पकोच गो নহলে ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ଖାଲି ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବା आंसर ବାହାରିବ এটা ସବୁଠୁ ସହଜ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଥड ଅଛି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଂକ୍ସନ डिफरेंशिएशन ଆମେ କେମିତି କରିବା ହେଲା ଏଇ जो मेथड रे करा जाए तब कौन फर्स्ट प्रिंसिपल बा बाय डेफिनेशन और बाय यूजिंग ab initio थ्योरम बुझले
କାଇଁ ଅଳ୍ପ ଛୁଆ ଶିବରାତ୍ରି ନା କଣ? ଲେଖସାଇଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲି। ହେଲା ହଁ ତ ମନେ କର ମୁଁ ବାହାର କରିବି y x स्क्वायर ଗୋଟେ फंक्शन ଅଛି ସାର ଫାର୍ଷ୍ଟ प्रिंसिपल ରେ ମୁଁ डिफरेंशिएशन केमति बाहर ताले ମୁଁ ଲେଖିବି କେमति let del y and del x are small increment in y and x. Let del y and del x are small increment in y and x respectively. That is the y thila increment hela del y, x thila increment hela del x. So the x increment is not in x square. पिला माने बोल्ड करी लिखि देखि पड़े आछन x square plus del x. बुझियो ना नहीं हमर इंक्रीमेंट कोथ रे x रे. So x का रिप्लेस हबो del x plus del x not x square. So it आइबो x plus del x रो होल स्क्वायर. तापर सेम मेथड पकेबा del y is equal to x plus del x रो स्क्वायर minus y. ताले del y is equal to x plus del x square minus x square. So del y divided by del x plus del x square minus x square divided by del x. So the limit del x tends to 0, del y divided by del x, limit del x tends to 0, x plus del x square minus x square divided by del x. It is your differentiation of y with respect to x at a limit del x tends to 0, x plus del x plus x into x plus del x minus x divided by del x. Del y divided by del x, the limit del x tends to 0, 2x plus del x into del x divided by del x. Cancel होगा अदाला 2x plus 0 जे 2x. So differentiation of y with respect to x कहते पहले ना dy divided by dx is equal to 2x. Y कहते लेंगे x square. So derivative of x square with respect to x कहता 2x. Derivative of x square with respect to x is 2x. First principle ले पढ़ ले हम जे लिखबे এইটা এইটা আ পরে আর নোটেশন ହେଲା এটা আর মানে হচ্ছে এইটা এতিকর মানে হচ্ছে এইটা বুঝলে তাକୁ নোটেশনে লেখা কোন কোন মতে পচার পচার जो न बुझ पाछ पचार और रिजल्ट तो এই সপ্তাহ ভিতর থাকবে কোন খাতা দেখা খালি সব যাই ক্যালকুলেশন पे যেতে দিন সময় লাগিব ସବୁ ଖାତା ସଜାଇଲା ମ୍ୟାଥ ଖାତା ଥିଲା କାଲି ସଜାଇ
बुझेगा तीन प्रकार पिला मु देखि मो पाखा पाखि 600 खाता देखिछि 615 ना केते तीन प्रकार पिला अछन किछि पिला अछन जीरो माने किछि लेखिना ना क्वेश्चन खाली देखिछ किछि पिला अधा पढ़छन ना 40 35 रु 45 भीतर से कम मैक्सिमम पिला रखिचंती 70 रु 78 भीतर 600 पिला भीतर 2 जन पिला 80 रु 80 78 79 रखचंती 2 जन पिला फुल रख 79 जो पिलाटा तो 80 କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ହେଲାନି ଯେ ଭୁଲ ଲେଖି ଦେଇଛି ଗୋଟେ 2 ମାର୍କିଆ क्वेश्चन ତ 1 ଦେ 0 ଦେବା କଥା ତ 1 ଦେଇ ଦେତି ଆଉ 78 ରଖଛନ୍ତି ସେ 2 ମାର୍କ ଛାଡିଛନ୍ତି मला ଯେତିକି କରିଛି ସବୁ ସଠିକ ଠିକ ଅଛି 79 ପିଲାଟା ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଲେଖିଛି भूल माने जो इंटरसेप्ट पढ़ नथिला बाहर करे तो इंटरसेप्ट फॉर्म रे राइट डाउन द इंटरसेप्ट से इंटरसेप्ट से भूल लिखि जाने से माइनस रे लिखि इंटरसेप्ट मु पढाइतली केते केबल माइनस हो तो -1/2 1/3 बाहर चला केते सेटा 1/2 1/3 हो इंटरसेप्ट नेवर माइनस हो होला तो कौन लिख के माइनस लिख सकता देखो सो आर फार्मूला लिखो डेरिवेटिव का d by dx of c is equal to 0 any constant ର डेरिवेटिव हला 0 जे कोनोसी कांस्टेंट रो डेरिवेटिव हबो 0 डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x से 1 जे कोनोसी फंक्शन को सही फंक्शन सहित जदि हम डिफरेंशिएशन करबा सेटा केते हबो 1 ता माने मु कहबी डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर with respect to x स्क्वायर जे केते हबो 1 डेरिवेटिव ऑफ tan x with respect to tan x जे केते हबो 1 डेरिवेटिव ऑफ log x with respect to log x जे केते हबो 1 डेरिवेटिव ऑफ sin x with respect to sin x केते हबो 1 जे कोनोसी फंक्शन को सही सहिता अर्थ डेरिवेटिव x with respect to x माने जे कोनोसी फंक्शन को सही फंक्शन सहित करले डिफरेंशिएशन हबो 1 3 रे डेरिवेटिव ऑफ x to the power n with respect to x ले n into x to the power n minus 1 डेरिवेटिव ऑफ x to the power n जे n into x to the power n minus 1 यदि मैं कहबे डेरिवेटिव ऑफ x to the power 9 with respect to x केते हबो 9 into x to the power 9 minus 1 9 into x to the power 8 यदि मैं कहबे डेरिवेटिव ऑफ 1 by x to the power 5 with respect to x केते हबो minus 5 into x to the power 1 जेका minus 6 ताले एटा हम एमदी लिखबा सजाई के प्रथमे d by dx of x to the power minus 5 which is equal to minus 5 into x to the power minus 5 minus 1 minus 5 x to the power minus 6 बुझेला so derivative of root x केता हो derivative of root x जे केता हो 1 by 2 तो करके केता हो ना 1 by 2 x to the power 1 by 2 minus 1 1 by 2 x to the power minus 1 by 2 1 by 2 1 divided by x to the power 1 by 2 और 1 by 2 root x है नहीं तो এটা बाय করে ফর্মুলা বলে মনে রাখবা বহু সময় ইউজ হবে ডেরিভেটিভ অফ root x से 1 by 2 root x डेरिवेटिव ऑफ root x से कहते
1 by 2 root x. Derivative of root x is 1 by 2 root x. बहुत समय यूज हो है तो हम डायरेक्ट मान रखि दबा है जदि एमटी थिबो डेरिवेटिव of sin 5x with respect to sin x केता हो derivative of sin 5x with respect to sin x केता हो 5 5 कौन कौन x को डाइन 5 sin 5 sin x to the power 5 minus 5 5 sin 4x বুঝলে sin to the power 5x with respect to sin x কোন বড় ফর্মুলা এই বড় ফর্মুলা আছে এটি x বদলে sin x আছে বুঝছস তো না ডাউট হইলা ক্লিয়ার তো যদি মই এমনি লিখতান্তি ডেরিভেটিভ অফ tan 9x with respect to tan x বুঝলে এটা ভরসা বুঝো ডেরিভেটিভ গোটাই জিনিস মাত্র বুঝিবার আছে আর পরটা চেন রুল এটি দেই যাইতো ডেরিভেটিভ 9x এটি দেই যাইতো x সেটা কেমতি করিয়া সেটা বুঝিগলে ডেরিভেটিভ পাইবা আর ডেরিভেটিভ রে কিছু নাই সো সেতি পাই মু এবেটো এগুলা বুঝুছি বুঝছো তো ফর্মুলা মানে ফরম্যাট এটি x টু দি পাওয়ার x জায়গা আমি কিছু भी नहीं পারিবা এই ভলিয়া ফরম্যাট রে আছে মানে आंसर এই ভলিয়া x বদলে মু tan দেইছি এটি x টু দি পাওয়ার n এটি x আছে সো এটি tan টু দি পাওয়ার 9 এটি tan আছে সো এই ভলিয়া ফর্মুলা পড়িব 9 tan টু দি পাওয়ার 9 মাইনাস 1 হবে নাই এটি tan থিব এটি যদি আউ কোন থিব আউ কোন সেতলে আছে ক্লিয়ার ফর্মুলা রে 5 रे डेरिवेटिव ऑफ a to the power x तो a to the power x ln a 6 रे डेरिवेटिव ऑफ e to the power x तो e to the power x 7 रे डेरिवेटिव ऑफ log x base a तो 1 by ln a 8 रे डेरिवेटिव ऑफ ln x तो 1 by x 9 रे डेरिवेटिव ऑफ sin x the cos x 10 रे डेरिवेटिव ऑफ cos x the minus sin x 11 रे डेरिवेटिव ऑफ sec x the sec x into tan x 12 रे डेरिवेटिव ऑफ tan x the sec square x 13 रे डेरिवेटिव ऑफ cot x तो माइनस cosec square x 14 ने डेरिवेटिव ऑफ cosec x तो माइनस cosec x into cot x फिर 14 टा आउ 6 टा 20 टा फार्मूला तो तुम निहात मन रखिया दरकार ए
ହେଲା derivative of sin inverse x the 1 by 1 minus x square root over derivative of cos inverse x minus 1 1 minus x square root over derivative of tan inverse x 1 divided by 1 plus x square derivative of cot inverse x minus 1 1 by x square derivative of sec inverse x 1 divided by mod x x square minus 1 root over derivative of cosec inverse x ହେଲା ହେଲା ଚାହିଁଲେ ତମେ ସବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପल ରେ ବାହାର କରି ପାରିବ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖସାଇଲେ ସମସ୍ତେ हां देखो हमें मु करतो छी फर्स्ट प्रिंसिपल है कोडा आ कोडा करी को a टू द पावर x हला और e टू द पावर x जनरली जोडा पड़े मु करतो देखो डेरिवेटिव ऑफ sin x तो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल ले केमते बाहर करी डेरिवेटिव ऑफ sin x फर्स्ट प्रिंसिपल ले बाहर करी हमें केमते हम लबा y is equal to का पार्टी सुबिला बे sin x पार्टी का सुबिला del y and del x are कौन है की are small increment in y and x है that implies y plus del y is equal to sin x plus del x समान प्रोसीजर किछ असुविधा नहीं sin x plus del x minus y del y is equal to sin x plus del x minus sin x del y is equal to sin x plus del x divided by sin x divided by del x divided by del x so limit del x tends to 0 del y by del x limit del x tends to 0 sin x plus del x minus sin x divided by del x
limit del x এটা dy by dx হইব dy by dx the limit del x tends to 0 the 2 cos x plus del x plus x divided by 2 into sin x plus del x minus x divided by 2 whole divided by del x বুঝলা না এটি sin c minus sin d ফর্মুলা পড়ে 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 তাহলে কত এটা মানে dy by dx একটু কনস্ট্যান্ট পদ উপরে আসব লিমিট del x tends to 0 cos x plus x 2x by 2 the x plus del x by 2 এটি plus x minus x cancel into sin del x by 2 divided by del x that is dy by dx 2 limit del x tends to 0 sin del x by 2 divided by del x into cos x plus del x by 2 so del x by 2 আছে মানে তলে del x by 2 আনিয়া পড়িব so এটা ডিভাইড করি 2 into 2 তাহলে কেতে দেলা না dy divided by dx 2 এতিকার ভ্যালু হইব 1 1 divided by 2 into cos x plus del x अगर 0 by 2 ये 2 2 कैंसिल हो गया dy by dx is equal to असला cos x y का कितने निकले ना sin x so derivative of sin x with respect to x ले cos x derivative of sin x with respect to x ले कितना हो cos x first principle पढ़ले इनके पर फॉर्मूला खाली पढ़ते खाली डेरिवेटिव ऑफ sin x is equal to cos x लिखो cos into x plus del x by 2 post এটা ফার্স্ট সেটা 1 है ना sin x by x से 1 है नहीं लिमिट पढ़ते नहीं sin cos थीटा को अब sin से आगु काली সেটা sin del x by 2 টাও आगु काली cos টাও পছন্দ নেই ফর্মুলা পকে বুঝছেন না তো এইটা বুঝি পারু না আগে পছন্দ না কোন করি তাহলে লেখা ছেলে সমস্ত মনে চশমা তো সরি জানি এক গাড়ি আসো কোন পানি বটল আছে এই ঠান্ডা পানি
कौन कौन भोपाल है ना तो सब हॉस्टल मिला कौन मिलते हैं सब कर और ये वाला कहीं ना कहीं कहीं कौन तो मिलना समस्त हॉस्टल में ना समस्त सामान सब खाया ऊपर मना करती अब ये पुस्तक में ना खाई के मना करती हूँ बदनाम कर दो अरे मेरी को कौन मांस ना चिकन चला ले चला हाँ देखो y is equal to a to the power x देखे तुम परिवर्तन y is equal to a to the power x so y is equal to a to the power x बार करो डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल पर कोई ये तोड़े हॉस्टल में पड़ी ना नहीं उन्हें बंदो नहीं मैंने फाइल ले दे ना आज बड़ा है अरे इबू कारला हाँ अरे आज बसलो किसी ने बोलते कुछ तो करो तो ना सामान कारला देखो क्वेश्चन का दिया y is equal to a to the power x एका तरह में लिखुची y plus del y is a to the power x plus del x तो del y is a to the power x plus del x minus y
So del y will be a to the power x plus del x minus a to the power x. So del y divided by del x, a to the power x plus del x minus a to the power x divided by del x. So limit del x tends to 0. Del y divided by del x. Here limit del x tends to 0. A to the power x plus del x minus a to the power x divided by del x. এটা হলো dy by dx. এটুকুতে a to the power x কমন নিয়ে আসো, limit del x tends to 0. A to the power del x minus 1 divided by del x. So a to the power x into ln x. So derivative of a to the power x with respect to x. কোন আজকে সময় লাগে? কে সময় লাগে? 30 সেকেন্ড করে লাগে। হ্যালো, দিবে দিবি? দিবি তো? তারপরে ধরো y is equal to tan inverse x. Y is equal to tan inverse x. देखो এইবারে কেসে ইনভার্স ফাংশন को अवॉइड कर देता है, मैं लिख पर जाके ते tan y is equal to x, समझनी? তাহলে আমরা লিখব that implies x is equal to tan y. এটা লিখব let del x and del y are small increment in x and y. মানে এটা আগে x আছে, x is a function of y. আবার মই সেটা লিখছি দেখো del y and del x. এটা মোলটা লিখছি del x and del y, মানে তো লিখতে পারো 0 পাই যাবে। তাহলে x plus del x is equal to tan y plus del y. তাহলে del x is equal to tan y plus del y minus x. So del x divided by del y, tan y plus del y minus tan y divided by del y. Limit del y tends to 0. Del x by del y. Limit del y tends to 0. এটা tan y plus del y minus tan y divided by del y.
tan a minus b ফর্মুলা মনে আছে? মনে আছে তো? হ্যাঁ তো ইয়ে কয়টা হাতটা দেব সেমতি পালিয়ে কি বল না তো ডাল কি পাঠ পড়ছিল কেতে কমপ্লেক্স ক tan a plus b ক আর ইনটু করে বুঝলো tan a plus divided by tan a minus b ফর্মুলা tan a minus tan b ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିପାରିବି tan a minus b into 1 plus tan a into tan b is equal to tan a minus tan b মানে নেই এইটা ডিভাইড এইটা এইটা নিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে ক্লিয়ার তো না ডাউট তো এইটা সেটা পকাইবে তাহলে tan a minus tan b আছে তাহলে ମୁଁ କେତେ ଲେଖି ପାରିବି tan a minus b into 1 plus tan a into tan b क्लियर तो এরপরে dy by dx এলা dx by dy এলা এরপরে হবে লিমিট del y tends to 0 তলে তো del y ଅଛି এটা হইতো a tan a minus b tan y plus del y minus y whole into 1 plus tan y plus del y into tan y বুঝলেন না বুঝলেন yes or no এই ফর্মুলাটা মু পকেইছি এইটা হচ্ছে tan a minus tan b so tan a minus tan b বদলে মু কত লিখবি tan a minus b into 1 plus tan a into tan sorry tan a জায়গায় কেতে আছে y plus del y b জায়গায় কেতে আছে y sorry plus y minus y ক্যান্সেল হয়ে যাব তাহলে হলো লিমিট del y tends to 0 tan del y divided by del y into 1 plus tan y plus del y into tan এতিকার ভ্যালু কেতে 1 into 1 plus tan y plus 0 into tan y তাহলে কেতে না 1 plus tan square y বুঝিনা না বুঝিনা রে এটা হলো 1 এটা হোল ইনটু 0 এটি পড়িব 1 রইলা plus tan y plus del y জায়গায় কেতে পাবে 0 into tan y তাহলে এটিও কেতে tan y ये tan y tan y into tan y যে tan square so dx by dy কেতে মিললে আমাদের তাহলে dx divided by dy যে 1 plus tan square y তাহলে dy dx থেকে দাও 1 by 1 plus tan square y আমি কেতে নেইছিলে tan y জায়গায় কেতে পাবে পারিবা x বুঝিলা এটা বহু সময় ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বহু সময় পরীক্ষায় আসছে ହେଲା এই ফর্মুলাটা মনে রাখ জানিଥିବା দরকার নহলে সাইন কস রে ভাঙি କରିବୁ ସମୟ ଆଉ ଦିନ ଆଉ 2 ମିନିଟ ଅଧିକା ଯିବ ହେଲା
हॉस्टेल पिला लोकल तो भोगाला ना तो खाई के आसुनो तो जान तो 2 घंटा क्लास तो रखे तो खाई के आसु भोगा हो धरी के बैग में पूरे के आनु ब्रेड बिस्किट केक पूरे के आनु ब्रेक में खाई आनी जो आनी ना आर रबर नहीं के आसी तो ब्रेक दे मुझे तो 5 घंटे खाई दे है ना लिभाई लिभाई तापर लिखो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव देखो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लिखो if u and v are if u and v are function of x यानी if u and v are function of x first d by dx of u plus v so d by dx of u plus d by dx of प्लस से ଥିଲେ ଆମେ डेरिवेटिव रो प्लस करब है ना फॉर एग्जांपल मैं यदि y is equal to x cube plus sin x so dy divided by dx d by dx of x cube plus sin x এটা is your derivative of x cube plus derivative of sin x x cube रो derivative of 3x square sin x रो cos x है ना डेरिवेटिव ऑफ प्लस जदि थिबो फंक्शन रो डेरिवेटिव रो प्लस चला जदि माइनस थिबो 2 रे 2 रे d by dx of u minus v so d by dx of u d by minus d by dx of v माने तर y is equal to tan x minus 2 to the power x so dy divided by dx d by dx of tan x minus 2 to the power x so d by dx of tan x minus d by dx of 2 to the power x tan x रखते हैं x square x minus 2 to the power x ln a to the power x फॉर्मूला पड़ेगा 2 to the power x माने a to the power x फॉर्मूला है ना
ହେଲା ତିନିରେ ଆସିଲା ପ୍ରଡକ୍ଟ ରୁଲ ତିନିରେ ଆସିଲା ପ୍ରଡକ୍ଟ ରୁଲ d by dx of u into v যেটা কেতে হবে v into derivative of u plus u into derivative of এটা ইম্পর্টেন্ট এদের দুইটা ফাংশন অফ প্রোডাক্ট হইছে second into integration of second into derivative of first plus first into derivative of second. For example, যদি আমি y is equal to x into cos x so dy divided by dx so d by dx of x cos x কোন লিখবা আগে cos x into derivative of x তারপরে x derivative of cos x এটা cos x to cos x হইলে কিন্তু চেঞ্জ হলো নেই x এর ডেরিভেটিভ হলো 1 প্লাস যদি x to x হইলে cos x এর ডেরিভেটিভ হলো মাইনাস sin x এটা কত হবে cos x minus x sin x চলা डिवीजन रूल फोर्थ पढ़िबा में डिवीजन रूल d by dx of u divided by v is equal to अगर डिवीजन छिबो मन करी कि आगे डिनोमिनेटर रो स्क्वायर v रो स्क्वायर हैले v into तळे तो छिबो v into derivative of u minus u into derivative of v हैले প্রথমে তলে যা আছে তার স্কয়ার তলে যা আছে সেটা লিখিলো ইনটু ডেরিভেটিভ অফ নিউমারেটর লবরে যোটা আছে মাইনাস চিহ্ন দেবা লবরে যা আছে রাখিবা কোন হরর ডেরিভেটিভ বার করব ডিনোমিনেটর ডেরিভেটিভ বার করব y is equal to e to the power x divided by x to the power 4 तो আমরা dy divided by dx লিখবা এদিকে তো হবে না d by dx of e to the power x divided by x to the power 4 প্রথমে মু কোন করিবি x to the power 4 র স্কয়ার করিবি তারপর কত লিখিবি x to the power 4 into derivative of e to the power x minus e to the power x লিখিবি derivative of x to the power 4 কর যদি x to the power 4 को x to the power 4 রইলা তারপর e to the power x এর ডেরিভেটিভ নিতে না e to the power x minus to minus রইলা e to the power x to e to the power x রইলা x to the power 4 ডেরিভেটিভ 4x divided by x to the power 8 বুঝিলে আর তো সহজ কথা আছে কিছু বুঝ পাইলো রে তো বুঝিলো চষা বুঝিল তো এ বেবি এ বেবি
5 रे d by dx of lambda into u. So lambda into d by dx of u. Then lambda is a constant. This is a constant. ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇକି ଥିବ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟାକୁ ଆମେ ପଦାକୁ ନେଇ ଆସିବା ଫଙ୍କସନ ର ଡେରିଭେଟିଭ କରି ଯଦି एग्जांपल y is equal to 10 x to the power 5 ଯେତେବେଳେ ଆମେ dy divided by dx କରିବା ଏଠି d by dx of 10 x to the power 5 କାଉ ପଦାକୁ ନେଇ ଆସିବା 10 d by dx ନା 5 କୁ ପଦାକୁ ନେଇ ଆସିବା 5 କୁ তাহলে কেটে দেব 5 into x to the power 5 minus 50 x to the power 4 50 x to the power 4 11 is sin x plus cos x divided by x. Huh? এটা দাও এটা x square root x divided by 2 to the power x. नंबर नहीं और 12 13 14 15 ହେଲା ଏତିକି କରିକି ଆସ ଫର୍ମୁଲା ସବୁ ମନେ ରଖିକା ହେଲା
ପଚାରିବି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଫର୍ମୁଲା ଆଗେ। ଯାଉ କରିକି ଆସିଥିବ ଫର୍ମୁଲା ମନେ